உங்க வைஃப் நேத்தே இறந்துட்டாங்க. ஐயோ கட்டணும் உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னாங்க. இறந்துட்டாங்களா? டாக்டர் எவ்வளவு செலவான காப்பாத்துங்க ப்ளீஸ் டாக்டர். தெரியாமல் மன்னிச்சிடு இஷ்டல்ல. தமிழ்ல எனக்கு பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை മന്നിപ്പ്. കൈലാസ് പറഞ്ഞല്ലേ. ഹായ്, എന്റെ ജഗയുടെ പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം വിജയകാന്ത് സാറിന്റെ രമണ മൂവിയിലെ നെക്സ്റ്റ് സീനാണ്. അതിന് മുന്നേ ഒരു സോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ സോങ് നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താണ് നമുക്ക് ആ നെക്സ്റ്റ് സീനിലേക്ക് പോവാം. സോങ്ങിന് ഏകദേശം എൻഡിലുള്ള സീൻ പറയാലോ. செகண்ட் ஃப்ளோர் போய் டெஸ்ட் பண்ணி ரிசல்ட் வாங்கிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு என்ன? பையன் கீழே வந்து காலில் அடிபட்டுருச்சுங்க. ஹாஸ்பிட்டல் சார் இதில் 8 டெஸ்ட் எழுதியிருக்கேன். பேஸ்மெண்ட்ல லேப் இருக்கு. டெஸ்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் வாங்கிட்டு சீஃப் டாக்டர் பாருங்க. 8 டெஸ்ட். என்ன கதைக்கு 8 டெஸ்டா? டெஸ்ட் ഫസ്റ്റ് തന്നെ, അതും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇല്ലെന്നോ? வலிக்குதா? இந்த கிரமேல காணோம். என்னையா அநியாயமா இருக்கு. கால தகுடு கீழ்ச்சிச்சு. இதுக்கு போய் ஸ்கேன் எடுக்க சொல்றாங்க. உயிருக்கு பயந்து ஜிஹெச்ல இருந்து தனியார் ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்தா இவனுக்கு இடுப்பண்ணா கத்தி கூட கழட்டிட்டு தான் விடுவாங்க போல இருக்கு. தொட்டதுக்கெல்லாம் பணம் கேக்குறாங்க. ഓ അതന്നെ. நீ டெஸ்ட் எடுத்து டாக்டர் பாரு, நான் பேங்க் போய் பணம் எடுத்துட்டு வந்துறேன். അതന്നെ ഏട്ടാ. இல்ல ഫസ്റ്റ് തന്നെ. மூணாவது வார்டு சரோஜா பிரசவம் இருந்துச்சா? வந்துச்சு டாக்டர். நார்மல் டெலிவரி ஆயிடும். ஆஹா, சுகப்பிரசவம் ஆகக்கூடாது. சிசேரியன் தான் பண்ணிடும். சுகப்பிரசவம் ஆச்சுன்னா பேஷண்ட் 2 நாள்ல வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. அதுவே ஆபரேஷன் பண்ணோம்னா 15,000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். 10 நாள் பெட் ரெஸ்ட் எடுக்கணும். நீ போய் இந்த ஃபார்ம்ல கையெழுத்து வாங்கிட்டு பணத்தை கேஷ் கவுண்டர்ல கட்டி சொல்லிடு. அப்படியே ஆபரேஷன் தியேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ഹോസ്പിറ്റലിലും സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വിജയം സാർ അല്ലെ അറിഞ്ഞ പോലെ ഇല്ലേ. ഗവൺമെന്റ് സംഭവങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടേ. டெஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் இல்ல. ज्यादा मत करना. என்னம்மா எல்லா டெஸ்டும் பண்ணியாச்சா? டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சாரா? காயத்துக்கு களிமண் மாதிரி ஏதோ பூசி இருக்காங்க. ட்ரீட்மென்ட்க்கும் டெஸ்ட்க்கும் சேர்த்து 9500 பில் கொடுத்திருக்காங்க. சின்ன காயத்துக்கு போய் 9500 ரூபாய் பில். சரி நீங்க இங்க வெயிட் பண்ணுங்க, நான் போய் பணம் கட்டிட்டு வந்துடுறேன். സൈക്കിളിന് ജസ്റ്റ് വീണല്ലേ. പൈസ പൈസ ആ ഷോട്ട് കാണിച്ചുണ്ടോ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ വേറെ രീതിയിൽ. നോട്ടടി RBI ആ അതിനുണ്ടെ മെഷീൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവര് അല്ലേ. പൈസയുടെ സംഭവം കാണിച്ചത്. അയ്യോ அந்த எமர்ஜென்சி வார்டுல கணவர் எஸ் பண்ணா நீங்க? உங்க வைஃப் நேத்தே இறந்துட்டாங்க. ஐயோ கட்டணும் உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னாங்க. இறந்துட்டாங்களா? சார் ராத்திரி ஃபுல்லா இங்க தான் சார் இருந்தேன். ஏன் சார் சொல்லவே இல்லை? அப்ப சொல்லி தான் பணம் கட்டிப்பியா? அதான் கட்டினதுக்கு அப்புறம் சொல்றோம். பாவீங்களா? சாகர போகிற பக்கத்துல எல்லாம் பண்ணிட்டீங்களா? കെട്ടിയ ശേഷം പറയുന്നു. பாருங்க சார், நேற்று சாயந்தரம் எழுந்திருக்கோம். இன்னைக்கு காலைக்குள்ள அவருக்குள்ள கோயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு ஆச்சல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துங்க சார். ஒரு வாரமா கழிவு சாதிக்கு நீங்க கேட்டப்பல கட்டு கட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துடா. இன்னும் எவ்வளவு வேணும் கேளுங்க. இன்னும் எவ்வளவு வேணும் கேளுங்க கொடுக்குறேன். ஆனா ஒரு வார்த்தை அவனை என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை உங்களை பேச வைக்க முடியுமா? ஒரு வார்த்தை பேச வைக்க முடியுமா? ഓ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തല്ല ആക്ടർ അല്ലേ. നന്നായിട്ട് ഇരുന്നു. ആ ആരാന്നറിയില്ല, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പണിയെടുക്കാൻ സാധ്യത. சொன்னதை செய். மாதிரி வந்திருக்கீங்க. அடக்கம் பண்ண கூட கையில காசு இல்லையா? நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்கம்மா. வயசுக்கு வந்த 2 பொண்ணுகளை விட்டுட்டு இப்படி குடிச்சே சேர்த்துட்டாயா? വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയോ നീ? ஏமா இதுல ஒரு கையெழுத்து போடுமா? கையெழுத்து போடுவேமா? போடுவேயா? போடுமா? டேய் அந்த புக்குடா. இதாம்மா இது டெத் கன்ஃபர்மேஷன் சர்டிபிகேட். காலைல 7:10 உயிர் பிடிச்சிருக்கு. இதை காட்டினாதான் சுடுகாட்டில் பணத்தை ஏற்க முடியும். இந்தாம்மா அதை என்கிட்ட கொடுங்க. இதா சார். അത് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണോ?
இந்த வண்டி வேணாம், வேற வண்டி இருக்கு. എന്താണ് കാണിക്കാൻ പോണേ? சார், எமர்ஜென்சி வார்டு எந்த பக்கம் இருக்கு? இந்த பக்கம் தான், நேரா போங்க. சீக்கிரம். ഓ മറ്റേതായിരിക്കും, ഓൾറെഡി മരിച്ചില്ലേ, ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അവരെ മറ്റേത് ചെയ്യും. എന്താ കാണിക്കുന്ന അറിയാല്ലേ? മരിച്ചില്ലാന്ന് പറയും, എന്നിട്ട് കൊറേ പൈസ വാങ്ങും. எங்க அண்ணன் மயங்கி விழுந்துட்டாரு, எப்படியாவது காப்பாத்துங்க. எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல, நீங்க கொஞ்சம் வெளியே இருங்க. நர்ஸ், வெளியே இருங்க. டாக்டர், எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல, காப்பாத்துங்க ப்ளீஸ். டாக்டர், പൊളി. ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി. അതും ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേഗം കിട്ടിയില്ലേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ? பேஷண்ட் செத்து போயிட்டான், பல வழியிலே உயிர் போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப என்ன பண்ணலாம்? உயிர் போயிடுச்சுன்னு நம்மளுக்கு மட்டும் தானே தெரியும். வெளியில இருக்கிறவங்களா பேஷண்ட் ஏதோ மயக்கத்துல இருக்கிறதா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. நாம பாட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம். சீரியஸ் கேஸ் சொல்லி நீ ஃபுல்லா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம். என்ன டாக்டர் சொல்றீங்க? ஓகே, கரெக்ட். Get a special extract some money. லெட்ஸ் அண்டர்ப்ளே இட். உள்ள ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு, பயப்படாதீங்க, எப்படியும் காப்பாத்திடலாம். ஐயா, என்னையா சொல்றீங்க? இருங்க, அவர் தான் சொல்லிட்டார்ல, அவர் எப்படி படிக்க வச்சிருவார். ஆனா அதுக்கு அதிகமா பணம் செலவாகும், பரவாயில்லையா? பரவாயில்ல சார், எவ்வளவு செலவானாலும் நான் பண்றேன். கவுண்டர்ல 50,000 ரூபாய் பணத்தை கட்டிடுங்க, அப்பதான் அட்மிட் பண்ணிப்போம். சீக்கிரம் போங்க. കൊടുക്കുന്നൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രോഡ് തരം ഡയറക്റ്റ് പിടിക്കാനാണ്. ஃபேஷன் பார்ல ബില്ല് പ്രൂഫ് അല്ലേ? പണി കൊടുക്കാൻ. യെസ്, കാരണം ഓൾറെഡി മരിച്ചതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയല്ലോ, മതിയല്ലോ. ഇത് ഫ്രോഡല്ല ശരി. டாக்டர், பணம்லாம் கட்டியாச்சு. செகண்ட் ஃப்ளோர்ல மெடிக்கல் ஷாப் இருக்கு, இந்த மருந்தெல்லாம் வாங்கிட்டு வாங்க. மொத்த அட்டாக் 3 ரூபா சார். ஃபேஷன் பார்ல பில் கொடுங்க. എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബില്ല് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. இவ்வளவு மெதுவா வரீங்களே, அவசரம் தெரியாம. ആളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. இத போய் பார்மசில கொடுத்து. തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. இல்லையா, மருந்தெல்லாம் கரெக்டா இருக்குதா பாத்துக்க. கொஞ்சம் அமைதியா இருங்கம்மா, நான் சொல்றபடி நீங்க எல்லாரும் கேளுங்க. டாக்டர், எங்க அண்ணனுக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு? மூச்சு திணறல் அதிகமா இருந்தது, இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் நல்லாவே மூச்சு விடுறாரு. பாம்பேல ஃபேமஸ் டாக்டர் சதீஷ் சர்மா ஒரு செமினாருக்காக மெட்ராஸ்க்கு வந்திருக்காரு. அவரை வர வச்சா நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாரு, ஆனா 2 லட்சம் ரூபாய் செலவாகும். பரவாயில்ல சார், அவர் மாதிரி இன்னும் எத்தனை டாக்டர் இருந்தாலும் வர சொல்லுங்க. മറ്റേ നോക്കാണ്, അതായത് പൈസ കൊടുക്കാൻ റെഡി ആയ അടുത്ത് എക്സ്ട്രാ വരില്ലേ ആൾക്കാര്? എത്ര വേണമെങ്കിലും കെട്ടിക്കാൻ റെഡിയല്ലേ പൈസ? ஹலோ, லெட்ஸ் கோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் இட். എന്തൊക്കെ ഡ്രാമയല്ലേ, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും. ഇതേ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ? டாக்டர், எங்க அண்ணனுக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு? சீரியஸ் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கு. நினைவு லேசா வந்தது, உங்களை கூப்பிடாம பார்த்தேன், அதுக்குள்ள மயக்கமாயிட்டாரு. 2 மணி நேரத்துக்குள்ள நினைவு திரும்பிடுச்சுன்னா நான் திங்க் டு வரி. கேக்க என்னையா அநியாயமா இருக்கு, செத்து போன மனுஷனுக்கு வைத்தியம் பாக்குறாங்க. என்னடி நிச்சயத்தை முடிஞ்சதா? வீட்லயேவா? ஆமா ஜாலிதான். டாக்டர், பாடி ரொம்ப டீகம்போஸ் ஆயிருக்கு, வெளியே நாத்தடிக்கிறதுக்குள்ள ஏதாவது பண்ணுங்க. சீஃப் டாக்டர்கிட்ட சொல்லி முதல்ல சீரியஸா இருக்க மாதிரி காட்டுவோம். ഓ, ആൾക്കാരിങ്ങനെ വരും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഭയങ്കര അല്ലേ, നാടകം പോലെ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നു പോയി കാണിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ലേ, സീരിയസ് സിറ്റുവേഷനില്. இப்ப டாக்டர் வருவாரு. ஐ எம் சாரி, நாங்க எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணோம், பேஷண்ட் இறந்துட்டாருன்னு சொல்லுவாரு பாருங்க. சேம். ஐ எம் சாரி, நாங்க எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணோம், பேஷண்ட் இறந்துட்டாரு. மொத்தம் 3 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்கீங்க, இன்னும் 2 லட்சம் பேலன்ஸ் செட்டில் பண்ணிட்டா நீங்க பாடியை வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போலாம். 20 லட்சம் நீங்க இவங்களுக்கு கொடுத்தா பாடியை நாங்க எடுத்துட்டு போறோம். வாட், என்ன சொல்றீங்க? டாக்டர் கிட்டயும் வக்கீல் கிட்டயும் பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா உங்க 2 பேர்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாது இன்னொன்னு இருக்கு. எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல, எப்படியாவது காப்பாத்துங்கன்னு. அத மட்டும் சொல்லிட்டா போதுமே. புரியல, செத்து போயிட்டான்னு கவர்மெண்ட்லயே சர்டிபிகேட் கொடுத்த ஒரு படத்துக்கு 8 மணி நேரம் வைத்தியம் பார்த்திருக்கீங்க, அதுக்கு உண்டான ஆதாரம் என் கையில இருக்கு. உங்க ஹாஸ்பிட்டல் எம்டி இப்ப இங்க வந்தாகணும்.
ஓ ஒருத்தன் ஒரே ஒருத்தன் ரியாஸ் கானா உங்களை எல்லாம் ஏமாத்திருக்கான். ஏய், இல்ல அசிங்கமா இருக்கு? ஆ? அசிங்கமா இல்ல? Alright. Alright. வில்லனல்லே அவங்ககிட்ட என்னென்ன எவிடன்ஸ் இருக்கு? Come on, tell me. அரசாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல கொடுத்த டெத் கன்ஃபர்மேஷன் சர்டிபிகேட், அவளை எத்தனை மணிக்கு உயிர் போச்சுன்னு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ண பில்லு, மெடிக்கல் பில்லுன்னு ஒரு ஃபைல் ஃபுல்லா இருக்கு சார். Damn it. பாம்பே ஃபோன் பண்ண அப்பா கிட்ட பேசணும். काम करो अच्छी तरह काम करो வேணாப்பா मद्रास आपके लिए फोन. ஐயோ இங்க இருக்கான் ஆ. பொலிட்டீஷியன் கேட்டு हेलो அப்பா நான் ரிஷி பேசுறேன். இடியட் பாண்டிக்கிற மாதிரி தப்பு பண்றவன் எந்த தொழிலுக்கு லாயக்கு இல்ல. ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு செங்கலுக்கு எல்லாம் ஆட்டா கூட ஆத்தாட மாதிரி தொலைச்சிருவேன். அப்பா நான் Damn it. இப்ப அவன் எங்க இருக்கா? ஓ பேசிங்க செட்லியா So, நீ பேசாம இருக்கணும்னா 20 லட்சம் ரூபாய் பணம் வேணும். 23 லட்சம் நான் கொடுத்த 3 லட்சத்தையும் சேர்த்து. குண்டா ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഒക്കെ കണ്ടാ വേറെ സ്റ്റൈലല്ലേ രസല്ലേ വേറെ സ്റ്റൈലാണ് ഓ പറ്റടിക്ക് തീർത്ത് அடிங்கடா அவனை. ஏய், அடிங்கடா அவனை. நான் பேசுறேன் சார் சாரை பார்த்தா ரொம்ப நல்லவரா தெரியுறாரு சார். எது இருந்தாலும் பேசிட்டு இருப்போம் சார். Out. Get out. സാറെ അതുകൊണ്ടാണ് സാറെ പത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പൈസ എന്താ 23 ലക്ഷം ആ അതിനാണോ പൈസ മേടിക്കണേ പ്രൂഫിനാണോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതൊരു പ്രൂഫ് തന്നെയല്ലേ ശരിക്കും അതിന്റെ ആളുടെ പൈസ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലവാക്കിയതില്ലേ കുറെ പൈസ ചെലവാക്കിയില്ലേ 3 ലക്ഷം രൂപ ആ இதுல 20 லட்சம் ரூபாய் பணம் இருக்கு. உங்க 2 பொண்ணுகளையும் படிக்க வச்சு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க. ஏது எவ்வளவு பணம்? உங்க வீட்டுக்காரர் சம்பாதிச்சதாமா. உயிரோட இருந்தப்போ 10 ரூபாய் கூட சம்பாதிக்கல. செத்து போன பிறகு 20 லட்சம் சம்பாதிச்சிருக்காரு ஐயா. അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 3 ലക്ഷം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി 20 കൊടുത്ത് ചെലവാക്കിയ പൈസ കയ്യിൽ കിട്ടി അല്ലേ പൊളിയല്ലേ நீங்கெல்லாம் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ஸ் இல்ல. உலகத்துல எத்தனையோ மதம் இருக்கு, எத்தனையோ கடவுள்கள் இருக்காங்க. ஆனா யாருக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டு தான் அவங்க உங்க கோயிலுக்கு போவாங்க. எல்லா மதத்தாரும் கையெழுத்து கும்பிடுற ஒரே கடவுள் நீங்க தான். ஆனா நீங்க படிச்ச படிப்பை மறந்துட்டு கேவலம் பணத்துக்காக மனுஷங்க உயிரோட விளையாடுறீங்களே. தெரியாம பண்ணிட்டோம், மன்னிச்சிருங்க சார். ഓ മണ്ണിച്ചിട ഇഷ്ടല്ല. தமிழ்ல எனக்கு பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை മன்നിപ്പ് കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞല്ലേ പണിയാണല്ലോ അടച്ച് ഇല്ലേ പൂട്ടി സീൽ ചെയ്ത് കൂട്ടില്ലേ ആ ഡൺ ஆணைப்படி கலெக்டரின் പൊളി സീനായിരുന്നില്ലേ ഗംഭീര സീനായിരുന്നു, ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സമയത്ത് ഭയങ്കര നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മളെന്താ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് കാല് പൊട്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കുറെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ. നിങ്ങൾ ഒരിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പണ്ട് ഇപ്പോഴുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഇന്റൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കും എന്തിനാ ഇത്ര സംഭവങ്ങൾ ചോദിക്കും. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ടെസ്റ്റുകളായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് അതിലൊരു സീൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ആ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഇരുന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറെ വന്നിട്ട് വേഗം വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ സീനിയർ ഡോക്ടറെ വന്നോളൂ ഇതൊക്കെ പോയി ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ ആളുകൾ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം മറ്റേതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ ടെസ്റ്റ്, കാരണം നമുക്കിപ്പോ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം എന്തിനാ ഇത് സംഭവം എന്നുള്ളത്. ടെക്നോളജി കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ആയ സമയത്താണ് കുറച്ചൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ആയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷെ ആ ഒരു സീനിന്റെ ബ്യൂട്ടി ഒരു രക്ഷയില്ല.
പ്രത്യേകിച്ചില്ലേ അതിൽ വന്നൊരു ആക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം ഒരു രക്ഷയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്താണെങ്കിൽ കണ്ടിരുന്നത് സത്യമായിട്ടും കരച്ചില്ല വന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് വല്ലാണ്ട് പെർഫോം ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് അതിലെ ഡയലോഗും അങ്ങനെ തന്നെ. ആ ഒരു ഡയലോഗും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു സീനില് എനിക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വന്നു. ആ സീൻ അങ്ങനെ തന്നെ നല്ല രസത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു പറയുന്നത്, അതായത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പറച്ചിലൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ അർച്ചനയൊക്കെ നടത്തി കഴിപ്പിച്ചിട്ടാ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഇദ്ദേഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അത് മാത്രമല്ല ഫുൾ പൈസ ഏകദേശം ഒരു റിസർവ് ബാങ്ക് പോലെയാണ് അവർ പൈസ അടിക്കുന്നത്, പൈസ എണ്ണുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനത്തെ ആ ഒരു അമ്മയുടെ ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ 10 രൂപ പോലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ 20 ലക്ഷം. ആ സംഭവം നമുക്ക് ചില സമയം തോന്നും, ഓ ഇദ്ദേഹം ഡെഡ് ബോഡി എടുത്തിട്ട് അത്രയും മണിക്കൂർ വെച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ചെറിയ തോന്നല് നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ കാണിച്ചത്. അവിടെ അവർക്ക് നീതി കിട്ടി. കാരണം അവര് അത്രയും പാവപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്, 2 മക്കളുണ്ട്, പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം, അവർക്ക് വേറെ വരുമാനമില്ല. ഇത്രയും ഫ്രോഡായിട്ട് കാണിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പൈസ കിട്ടുമ്പോ അവിടെ ന്യായം ഡയറക്റ്റ് സംഭവിക്കണല്ലോ. അവിടെ ന്യായം സെർവായി നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് സീനായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വിജയകാന്ത് സാറിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഈ സീനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീരാണ്. അതായത് വോയിസ് മോഡുലേഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് അതും എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇതിന്റെ എഗെയിൻ എടുത്തു പറയേണ്ട എ ആർ മുരുകദാസ് ഡയറക്ടറാണ്. കാരണം വെച്ചാല് മാസ് വെറുതെ കൂട്ടാനായിട്ട് കുറെ ഡയലോഗുകൾ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല. ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇല്ലേന്ന് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആയിരിക്കും മുന്നേ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. ആ ഒരു ക്ലാസ് രീതിയിൽ അത് അൺടച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണുള്ളത്, സീനായിട്ട് അധികം ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കണം എന്താ അറിയോ, അതായത് ആ ഒരു സമയത്ത് എ ആർ മുരുകദാസിന്റെ പടമായിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അവിടെ ഇപ്പൊ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചില്ല, അതായത് ആ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ അഭിനയിക്കുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി വരുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനം വന്നിട്ട് ഞാൻ കുറെ ട്രൈ ചെയ്തു മരിച്ചു എന്നുള്ള സംഭവം. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ എ ആർ മുരുകദാസിന്റെ പടത്തിൽ നമ്മളുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹീറോസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആക്ടേഴ്സ് ചെറിയ ചെറിയ ആക്ടേഴ്സ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും അഭിനയിക്കാനായിട്ട്. അത് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി ഈ ഒരു സീനിലൊക്കെ വരുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക പ്രത്യേക അമ്മച്ചിനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ നോട്ടീസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആ ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു ബ്രില്യൻസ് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നത്തെ പടത്തിൽ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സീൻ. കാരണം ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ആ ഒരു പാസ്റ്റ് എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സീനിലേക്ക്. ബൈ ബൈ.